Bonjour et soyez les bienvenus. Le rêve du petit Yassine Brahimi, page 63. Je m'appelle Yassine Brahimi. Ana ismi Yassine Brahimi. Quand je serai grand, je serai joueur de football. عندما أكبر سأصبح لاعب كرة القدم. Je choisirai les couleurs de mon pays, l'Algérie. سأختار ألوان بلدي الجزائر. Blanc, vert, rouge, أبيض, أخضر وأحمر. J'aurai de jolis souliers de football. Je marquerai beaucoup de buts. سيكون لي حذاء رياضي جميل وسأسجل الكثير من الأهداف. نعاود لقراءة النص. Je m'appelle Yassine Brahimi. Quand je serai grand, je serai joueur de football. Je choisirai les couleurs de mon pays, l'Algérie, blanc, vert, rouge. J'aurai de jolis souliers de football. Je marquerai beaucoup de buts. Lis le texte, puis réponds. اقرأ النص ثم أجب. Que fera Yassine Brahimi plus tard? Que fera Yassine Brahimi plus tard? ماذا سيفعل ياسين براهيمي في المستقبل؟ نشوفوا في النص عندنا ياسين. نبدأ من السؤال. ياسين براهيمي veut être ou sera joueur de football plus tard. نعاود. Yassine Brahimi sera joueur de football plus tard. Que choisira-t-il? ماذا سيختار؟ Que choisira-t-il؟ هنا في النص هو يتكلم يقول je choisirai. هنا نهضروا عليه نقولوا il choisira les couleurs de son pays, l'Algérie. Blanc, vert, rouge. Il choisira les couleurs de son pays, l'Algérie, blanc, vert, rouge. Bon, maintenant, شوفوا les verbes qui sont conjugués au futur. الأفعال مصرفة. كيف نصرف الفعل في المستقبل؟ عندنا الفعل الأول être, l'auxiliaire être. كيفاش نصرفه في le futur؟ نبدأ je serai, tu seras. Il ou elle, on sera. Nous serons. Vous serez. Il ou elle seront. Je veux avoir au futur. J'aurai. Tu auras. Il ou elle, on aura. Nous aurons. Vous aurez. Il ou elle auront. بالنسبة لهذو الفعلين تاع troisième groupe لازم نحفظهم. على الأقل نحفظ الأولى التصريف الأول مع la première personne du singulier ومن بعد كي نحفظ les terminaisons du futur العملية راح تكون سهلة. بالنسبة للأفعال تاع premier groupe و deuxième groupe و troisième groupe البعض من التروازيام جروب ماشي كامل سهلة. رايحة ناخد le verbe كيما راهو في l'infinitif ونضيف له الإضافات. درك نشوفوا لي تيرمينيزون شنو هما. شوفوا المثال الأول ماركي يسجل. نكتب الفعل كامل ونضيف له مع جو اي. نقول je marquerai. Tu marqueras. Il ou elle, on marquera. Nous marquerons. Vous marquerez. Il ou elle du pluriel marqueront. نشوفوا un verbe تاع deuxième groupe. Je choisirai, tu choisiras, il, elle, on choisira, nous choisirons, vous choisirez, il ou elle choisiront. Et dans les terminaisons du futur, راح يكونوا كالآتي. ناخذ الفعل كما راهو في الانفينيتيف ونضيف الإضافات التالية. alors مع je راح نزيد ai. مع tu AS. مع il ou elle A. مع nous ONS. مع vous EZ. مع il ou elle du pluriel
او انتين. نعاود ناخذ الفعل كيما راهو في الانفينيتيف ما نحي والو ماشي كيما لو بريزون نحذف لا terminaison. في لو futur je ne supprime rien, je prends le verbe à l'infinitif et j'ajoute les terminaisons suivantes avec je AI, avec tu AS, il ou elle on A, nous ONS, vous EZ, il ou elle ONT. نشوفوا deuxième activité recopie. بون قبل ما نبدا التمرين الثاني كاينه ملاحظه لو فيتور دائما نستعملوه مع 3 كلمات لازم نحفظوهم. الوغ عندنا الكلمه الاولى دوما يعني غدا، ولا عندنا كلمه بروشان المقبل كي نقول الشهر المقبل لو موا بروشان، العام المقبل لاني بروشين، العطلة المقبلة les vacances prochaines etc. وعندنا الكلمة الثالثة اللي لازم نحفظوها plus tard يعني مستقبلا، في المستقبل plus tard. Bon, نشوفوا l'activité 2 recopie les phrases puis choisis la forme correcte des verbes. هنا يطلب منك نقل التمرين في الكراس ونقل الفعل الصحيح. Demain, غدا il عندنا finira ولا finirait ses devoirs. Alors مع il قلنا la terminaison a. Donc la forme correcte du verbe هي il finira. هذه نشطبها. Il finira ses devoirs et il terminerait ولا terminera. Alors هنا نشطب الأولى نخلي terminera. Le dessin du Fenech. Quel fainéant. L'année prochaine, il passera ou la passera. Il, ça s'écrit avec un A. Donc là, je supprime la première forme. Au collège, et il aurait, aura. Il aura de nouveaux amis. Il sera parmi les grands. J'efface serait. Alors, on obtient demain, il finira ses devoirs et il terminera le dessin du Fenech. Quel feignant. L'année prochaine, il passera au collège et il aura de nouveaux amis. Il sera parmi les grands. Quatrième activité. Et toi, quand tu seras grand, que feras-tu؟ وأنت عندما تكبر ماذا ستفعل؟ هذا التمرين ليكم انتم تعبروا على أنفسكم كي تكبروا. إبراهيمي ياسين حب يكون ان جوور دو فوتبول. ماذا عنك؟ ماذا تريد أن تصبح أنت في المستقبل؟ ألو عندك هنا tu seras رايح تحولها على نفسك تقول je serai. إذا كان مذكر نقول grand، إذا كان مؤنث راح نضيف الأو je serai grande. نشوفوا un exemple par un élève. Quand je serai grand, je serai docteur. Je soignerai les malades et les blessés. Je leur presse. Je le prescrirai le traitement. J'adore ce métier.
car il est noble. Il est Noble. répète. Noble. Il est noble. Bon, عندنا هنا quand je serai grand نقدر نعوضها je grandirai. Quand je grandirai عندما أصبح كبيرا ولا عندما أكبر. عندنا كلمة j'adore أحب ولا نقدر نعوضها بجام. نعاود نقرأ النص. Mon rêve, quand je serai grand, je serai docteur. Je soignerai les malades et les blessés. Je leur prescrirai le traitement. J'adore ce métier car il est noble. Merci de m'avoir écouté. À la prochaine.